نہیں کریں گے تو یہ جو لڑائی ہے یہ ہم نہیں لڑ سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر پرانے طریقے سے چلیں گے جی، وہ جنبے والا اور وہ طریقہ، وہ اس طریقے سے ہم کبھی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہ مقابلہ صرف ان پارٹیوں سے نہیں ہے، ادھر یہ پرائیویٹ نمبر والوں سے بھی مقابلہ ہے، وہ جن کا کالر آئی ڈی نہیں ہوتا، ان نون نمبر والوں سے بھی مقابلہ ہے۔ وہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ان میں بھی میجورٹی ہمارے ووٹر ہیں، لیکن اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ وہ حاجی صاحب آپ کو، حاجی سلیم محمد صاحب ہمارے ڈویژنل پریزیڈنٹ آپ کو تفصیل میں بتائیں گے، لیکن چیئرمین عمران خان صاحب ہمارے ہزارے کی کارکردگی سے کچھ مطمئن نہیں ہے۔ بھائی صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ وہ آپ کو تفصیل میں یہ باتیں بتائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا موقع ہے۔ جتنے بھی لوگ آپ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، یہ جو تنظیم سازی کا ایک عمل شروع ہوا ہے، میرا خیال ہے اسی طرح ہم انشاءاللہ العزیز لبیک کریں گے پورے کوہستان کی طرف سے۔ میں اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں، جناب غریب صاحب نے بتایا تھا کہ جو آدمی اس میں ڈیوٹی کرتا ہے، جہاں ضرورت ہوتا ہے ادھر پہنچتا ہے، تو اس کو عہدے دینا چاہیے۔ اور اگر ایک آدمی صرف نام لے کر کے بیٹھتا ہے تو اس کو نہیں دینا چاہیے۔ اچھا، اور ہمارے ڈسٹرکٹ کولے پالس سے، بلکہ ہمارے کوہستان سے جس طرح اڑ رہے، اسی طرح ہم انشاءاللہ تیار ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے کوہستان میں ہمارے بھائی ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے صدر بناؤ، مجھے سیکرٹری بناؤ، تو ان کو بھی میں آپ کی وساطت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ مطالبہ نہ کریں۔ جس طرح غریب صاحب نے بتایا ہے، اسی طرح جو آدمی ڈیوٹی کرتا ہے، جدھر ضرورت پڑتی ہے ادھر پہنچتا ہے، تو اسی کا نام لیا۔ اگر کہ ہمارا خاندانی طور پہ خلاف بھی ہو تو ہمیں لبیک ہے، اور یہ میں ریکویسٹ ان کو کرتا ہوں۔ بہت سلام، بڑی مہربانی۔ اکبر ایوب صاحب جنے مکو آتے ہیں تو کچھ شعر و شاعری نہیں آتی، بڑی اچھی آتی، لیکن ٹائم کی وجہ نہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری طرف سے سارے ہمارے بھائیوں کو۔ تو ہم نے لوور کوہستان میں اپنا وہ سسٹم ہم نے تیار کیا ہوا ہے، صرف یہ جو ویلیج کونسل لیول پہ سب تیاری نہیں ہوئی، ہم اس کو ایک دو دن میں اس کو کلیئر کر کے بھیج دیں گے، اور ہمارے معاملات جو ہیں سب تنظیمی لحاظ سے سب برابر ہیں۔ تو جب پارٹی کی طرف سے کوئی ہدایت ہمیں ملی تو اس کے لیے ہم تیار ہیں، ہم کرتے رہیں گے، اور اس پہ ہم ڈٹے رہے ہیں، سب تیار ہیں۔ والسلام۔
बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। मैं साले मोहम्मद खान साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सेकंड टाइम आपने पूरे डिवीजन के अहदेदारों को, नुमाइंदों को, क़यादत को यहाँ पे इकट्ठा किया और एक सिलसिला चल पड़ा है व्यूज़ एक्सचेंज का, एक दूसरे से बात करने का, मामला समझने का और मामलात को लेके आगे बढ़ने का। आपका अकबर अयूब साहब का बेहद शुक्रिया कि आप दोनों ने, मेरे छोटे भाई और हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हज़ारा रीजन के जनरल सेक्रेटरी अकबर अयूब खान साहिब, यहाँ पे हमारे स्पीकर सूबाई असम्बली फॉर्मर गवर्नर मुश्ताक गनी साहब, सीनियर रहनुमा अली असगर खान साहिब, यहाँ पे बाबर खान स्वाति साहब, मेरे मुतअद्दिद सीनियर साथी भाई अरशद अयूब खान साहब, यहाँ पे मुख्तलिफ साथी हमारे सारे चेयरमैन इरशाद साहब बैठे हैं, सारे साथी यहाँ पे बैठे हैं, सारों को मैं सलाम पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप साथी सब के सब पूरे हज़ारा के 8 अजला से यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आज नुमाइंदगी हो रही है और आपकी यहाँ पे शमूलियत इस फंक्शन में। दोस्तों, मैं माजरत चाहता हूं कि जरा लेट हुआ, कि मैं गुजारिश करूंगा यहाँ पे पीछे या केटरिंग के लोग जरा शोर कम करें कि आवाज वहां पे आएगी। मैं माजरत चाहता हूं कि लेट हुआ क्योंकि कल इसी टाइम पे ड्यूटी लगी थी, हमारे सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब ने लगाई थी कि मुख्तलिफ जगहों से हम लोगों ने आना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी, और खान साहब को हमारी ड्यूटी थी कि उनको हाई कोर्ट के अंदर लेके जाएं, और यकीन जाने जिस वक्त एक जगह में अरशद अयूब खान साहब कर रहे हैं, एक जगह में अकबर अयूब खान साहब कर रहे हैं, एक जगह पे बंदा नाचीज में आप खुद जा रहा हूं। हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह क्या है? हम लोग हजारे में हिंदकों में मैं बात करता हूं, लोग क्या कहते हैं? लोग आते हैं कि वोट टकोर के कोई आया थे एवे लोग वोट मांगने से। वो वोट मांगने की बात जो होती है, चाहे वो आपके मुखालिफ हो या हामी हो, आपने दरवाजा खटखटाया, आप अंदर गए, आपने अपना। सबसे पहला ये प्रोग्राम है कि हमारे जितने वर्कर हैं हज़ारा डिवीजन के, और उन्होंने इकट्ठे कर दिया, और ये एक अच्छा सिस्टम है। इसलिए हमारा एहसास है, हमारा ताकत यही वर्कर हैं, इनके कोई गिले शिकवे अभी इलेक्शन जैसे उम्र हैसियत अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के मैं ऐद करता हूँ कि मैं हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन की पाबंदी करूंगा और ज़ाती मफाद पर पार्टी के मफाद को तरजीह दूंगा। कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे पार्टी की साख को नुकसान पहुंचे। अपने फराइज ईमानदारी से अंजाम दूंगा और हमेशा मुल्क को पार्टी का वफादार रहूंगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर। आमीन। मुबारक हो जी सारा। अब गुजारिश है डिवीजन आज अहमद खान साहब, जाहिद चंदेब साहब और साथ में डिस्ट्रिक्ट और तहसील डिस्ट्रिक्ट के सदूर के साथ पहले रीजन पे आ जाता हूँ। रीजन के जनरल सेक्रेटरी ये अकबर अयूब साहब, शाहिद रफीक साहब, जाहिद चंदेब साहब, शाहिद इकबाल साहब, मोहम्मद नईम खान लोधी, सरदार मोहम्मद खान साहब, वकार खान साहब, जियाउल हक, खुर्शीद अनवर खान साहब, फजल हक साहब, आगा शबीर एडवोकेट, हाजी गुल मोहम्मद, मोहम्मद रहमान साहब, आसफ अली जाब, फिदा मोहम्मद साहब, फजल नबी साहब, राजा शहाब सिकंदर साहब, वसीम शहजाद खटक साहब, मोहम्मद अयाज साहब, गुलताज वली साहब, साजिद अली अब्बासी साहब, नैयर लोधी साहब, मोहम्मद आमिर साहब, डॉक्टर खेवा गुल साहब, बशारत गुजर साहब और सैयद नादर शाह साहब। इसके साथ जो
स्पोर्ट्स एंड कल्चर के सूबाई सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर शाहिद मायून साहब और हजारा डिवीजन के सदर हैं अजमल खान स्वाति साहब, तैमूर रजा साहब, कमाल सलीम साहब, मलक औरंगजेब साहब जो कि हमारे कोहिस्तान के बड़े हैं, साजिद खान हरीपुर, मुश्ताक खान मांडरी, हाजी बशीर खान स्वाति, खान मोहम्मद साहब साबिक डायरेक्टर, अहमद शाह साहब, बासित मीर शाह साहब, मुबशर अब्बासी साहब, नकीबुल्ला साहब और राजा एहतशाम साहब, अल्लाह यार साहब और साबिक वजीर अजी कलंदर लोधी साहब। बाकी तमाम भाइयों से गुजारिश है कि वो अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं ताकि हाजी साहब की बात बड़ी तरतीब से सुनी जाए। सबसे गुजारिश है, सबसे नारे तकबीर, नारे। तारीख की घड़ियों ने वो वक्त भी देखा है, तारीख की घड़ियों ने वो वक्त भी देखा है, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। आज हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है किसी गलती करने की। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हजारा की आन और हजारा की शान उमर अयूब खान और इसके साथ रीजनल जनरल सेक्रेटरी साबिक सूबाई वजीर अकबर अयूब खान और हमारे इंतहाई काबिल एहतराम स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक गनी साहब और इसके साथ ताज खान साबिक वजीर और बाबर सलीम खान साबिक वजीर और बड़े भाई मोहम्मद नवाज खान अलाई और इंतहाई मुहतरम कलंदर लोधी साहब, अली अजहर जिंदाबाद, मान के लेंगे, हम मान के लेंगे आजादी, जीत के लेंगे आजादी। प्यार से बोलो आजादी, ये माएं मांगे, ये बहनें मांगे आजादी, सब मिलकर मांगो आजादी, थोड़ा प्यार से मांगो आजादी, ललकार के बोलो आजादी, ललकार के बोलो आजादी। खान जिंदाबाद। बहादुर इंसान है जो कह देता है कि इनकी मुझसे गलती है, और दूसरा वो बहादुर इंसान है वो मार नहीं खाता है कि जो बर्दाश्त करता है। तीन बंदे जो बर्दाश्त करते हैं, तीसरा वो जो इखलाक के बनी। ये तो की हदीस मुबारक भी है कि छोटों की इज्जत करो, बड़ों की अदब, और वो ये से पता चलती तो मुझे उम्मत ही नहीं है। उन्होंने कब सल्यूशन दिया सबसे देखिए पार्टी भी चलती है, सियासत भी चलती है, लेकिन इखलाक के दाना खुद भी नहीं है। हम जब घर में पाकिस्तान के लोग कितने मजबूत लोग हैं, अगर आप इकट्ठे हो नहीं बनेंगे, लेकिन नुकसान किसको हुआ है कि चित्र की तरफ इधर यार मशरक़ मगरब में चालू शमाल कम भी साथ चल रहा है और जोग्राफी लिहाज से उसका एक तरीक़ार भी अलग है। तो ये हजारा डिवीजन एबटाबाद मानसेरा इनके साथ मिलाकर एक ही फैसला नहीं होना चाहिए इस्लामा में।
بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے میں ہزارہ ڈویژن کے پریزیڈنٹ سالم محمد خان اور ہمارے جنرل سیکرٹری جناب اکبر ایوب صاحب، اس کے ساتھ میرے ہزارہ ڈویژن کے جتنے ہمارے سابقہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران اور ہمارے ہزارے کے جتنے سربراہان، ساتھ ساتھ ہمارے ڈویژن کے ہزارہ ڈویژن کے جتنے ہمارے کیبنٹ کے اراکین، اور ساتھ میرے ان کے علاوہ تمام پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، سب کو میرے طرف سے سلام. جب ہمارے تفصیلی بات ہمارے جنرل سیکرٹری اکبر ایوب خان نے کی ہے، مجھے 19 تاریخ کو یہ پروگرام کا باقاعدہ سالم محمد خان کی طرف سے ہدایت مجھے ملی تھی. میں نے اپنے اپر کوہستان کے تمام ضلعی اور تحصیل کے کیبنٹ کو 26 تاریخ کو ہم نے ایک اجلاس منعقد کیا تھا. وہاں ہم نے ہنگامی طور پہ سواتی صاحب نے اور عمر ایوب صاحب نے چھڑائے جو